General Manager, please, immediately. Alright, judges already तैयार हो चुके हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए। स्टैंडर्ड की भी शुरू हो चुकी है। एक और स्टैंडर्ड की लेते हुए मैदान के अंदर इनके लिए जजेस के साथ कोर्सेस भी तैयार है और हम सब लोग भी तैयार हैं। हेलो 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 सब सारा અહીંયા ઉપસ્થિત हमारी कमिटी द्वारा नक्की करेला 5 जज છે અને 2 ડોક્ટર સાહેબ 5 જજ અને 1 ડોક્ટર સાહેબ એમ કરીને 6 જણા જે જજ તરીકે નિમણૂક કરેલી છે એ લોકો જે જજિંગ કરે તે માન્ય રાખવું પડશે અને એમાં કોઈ પણ